नमस्कार आपण समस्त को ये वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आपण सहित +2 सेकेंड इयर एमआईएल ओडियार पुष्प पुररे वर्षा बरण जहाँ को किए लिखिं कृष्णचंद्र पाणिग्राही लिखिं। तो ताहार मुझे 2 मार्क्स क्वेश्चन आपन सह डिस्कसन करी आ वीडियो आगे मुझे कहि आप यार पीडीएफ को किपर भाव पाइपर। तो चलते स्टार्ट करवा। बारिबहर आगमन पर पुष्पपुर किपरि होई उठिबो ना प्रबंध पुष्पपुर वर्षा बरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। बारिबहर आगमन पर पुष्पपुर अचिरे सबुज और श्यामल हो। तो बारिबहर जो आसो जो पुष्पपुर अचि कौन हम ना सबुज श्यामल हो। नेक्स्ट देखा लेखक केउठारे और कहार आगमन शुभ शंख शुणी पार्टी ना प्रबंध पुष्पपुर वर्षा बरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। लेखक पुष्पपुर ठारे वर्षार आगमन शुभ शंख शुणी पारि। नेक्स्ट देखा बहुदिन पर दूरबंधुर शुभ आगमन की पृष्ठभूमि कौन हो उठुची ना बहुदिन पर कौन एथर मुझे सहित खाली आम आंसर डिस्कसन करवा कारण प्रबंध पुष्प वर्षा बरण प्राबंधिक कृष्ण पाणिग्राही ये सब अच्छी। तो बहुदिन पर दूरबंधुर शुभ आगमन पुष्पपुर मंगलकर और मधुमेह उठी। तो कौन बहुदिन पर दूरबंधु शुभर आगमन करछि। तो आगमन पुष्पपुर कौन हो मंगलकर और मधुमेह हो उठी। भ्राम्यमान उदासीन धरणी केउथिरे विचलित हुए नहीं। तो भ्राम्यमान उदासीन धरणी व्यक्ति विशेषर लाभ क्षति विचलित हुए नहीं। कौन उणा हेले से आउ बासभूमि हो रही पारिबो नहीं बोली कहुछि ना वायु सलिल आलोक और उत्तापर गोटे भी उणा हेले से आउ बासभूमि हो रही पारिबो नहीं। लेखक कौन हो जलदोष मिशिबा इच्छा करछंती ना लेखक धूम ज्योति सलिल हो जलदोष मिशिबा इच्छा करछंती। सुजला सुफला शस्य श्यामला उत्कल भूमिर आज अवस्था किपरि होछि ना सुजला सुफला शस्य श्यामला उत्कल भूमिर आज अवस्था पतिता लांछिता और खंडिता होई उठिछि। जलद किपरि विशोभित हो उत्कल आकाश में आविर्भूत होगा लेखक अनुरोध करछंती ना जलद बिजुली विमंडित और बलका विशोभित हो गंधबह हिलोल भासी भासी उत्कल आकाश में आविर्भूत होगा लेखक अनुरोध करछंती। क्या लेखक जलद को अनुरोध कर जलद तुम एपरी भाव कौन हम आविर्भूत हम। दरिद्र वनवासी को निराश नक कौन करने को जलद को अनुरोध करछंती ना दरिद्र वनवासी को निराश नक प्रति बदान्य हेबाकु लेखक जलद को अनुरोध करछंती। केउं भूमिर नरनारी स्वदासिक्त शस्य क्षेत्र में शाड़ी धान्य आकाश को चाह झाऊथि बोली कहुछि ना झंकिल अनुर्वर उच्चाबच्च वनभूमि रे नरनारी स्वदासिक्त शस्य शाड़ी धान्य आकाश को चाह झाऊथिबो। नेक्स्ट देखा शाड़ी क्षेत्र देखी वनवासी मनर आतंक को लेखक क्या सह तुलना करछंती ना रोगा शଯ୍या सहित पुत्र कन्या को देखी पितामाता आतंकित मन सहित शाड़ी क्षेत्र देखी वनवासी मन आतंक लेख तुलना कर कौन लेख बढ़िया सुंदर तुलना कर रोग सहित पुत्र कन्या को देखी पितामाता के बहुत आतंकित हो जाती कौन होगा आम जो पुत्र कन्या को संतान को तो तांकर मनर आतंकित मन सहित लेखक कौन करछंती ना शाड़ी क्षेत्र देखी वनवासी मनर आतंक को तुलना करछंती। जलद कौन शुणी और कौन देखी वनवासी ग्रामर सीमा जापर। तो गोपालर गौड़ घंटी बा गोपालर बेणुस्वण और कुटीर उद्गत कुंडलीभूत धूम देखी जलद वनवासी ग्रामर सीमा बोली जापर। जलदर भाग्य थे से क्यों कथा आखिरे पड़े बोली लेखक कहते ना जलदर भाग्य थे पार्वत्य अंचल संकीर्ण पथरे श्रेणीबद्ध नरनारी प्रभावटी तार आखिरे पड़े बोली लेखक कौन कहते केउमाने निर्झर परी गति कर चलुथिबे बोली कहुछि। वनभूमिर अग्रसर नवजुवक मानक बेणुस्वण अनुकूति ललना कंठर ऐक्यतानिक ललित स्वर में वनभूमि को भसाई वनवासी में निर्झर परी गति कर चलुथिबे। बारिबह ए समस्त दर बांधवी क्या प्रसंग में कहुछि ना सुबलित तुलन वन पुष्पभरा गभार शोभा धारण कर संकीर्ण बंधुर वज्र गिरिपथ को संगीत मुखर कर जाता वन प्रदेश नारी माने समस्ते बारिबहर बांधवी बोली कहुछि। वनवासी नारीगण को जलद अपरिचित जानिले कौन करेंगे बोली कहुछि ना वनवासी नारी माने जल को अपरिचित बोली भाव जानिले उच्चाहास्य वनभूमि कंपाई देवे। मानव जीवनर परम काम्य कौन बोली लेखक कहते ना सदाजित धन रे उदार पोषण सुंदर स्वास्थ्य और निर्मल मन मानव जीवनर परम काम्य। नेक्स्ट देखा कौन शिखिबा पई सभ्य समाज वनवासी पाखक आसो बोली कहुछि
ନା ଜଗତର ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଇଲେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାର ଲେଖକ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ନା ବନବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଳଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅବସର ନେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା ଜଳଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାହାର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣିନାହିଁ? ତ କାହାର? ନା ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣିନାହିଁ। କାହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି କେହି କରିନାହିଁ? ନା ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ମାଲ୍ୟଗିରି ନିଘଞ୍ଚ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି କେହି କଳି କରିନାହିଁ। ମହାମାନବର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ? ନା ମହାମାନବର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ନା ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ମହାଜନର ସଙ୍ଗୀତ ଏହା ପକ୍ଷରେ ମିଶି ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଘନ କ'ଣ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ଥିବାର ଦେଖି ଘନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବ। ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ କରେ? ନା ତନ୍ମୀ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତା'ର ତୀର ବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ ଓ ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ। କ'ଣ କାମନା କରି କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜଳୁଥିବା ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ। ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜଳୁଥିବା ତାହା ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ କାମନା କରି କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଲେଖକକୁ ବାରିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନ କଲେ ବାରି ବାହାର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବନି। କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଇ ଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଜା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ବାରିଭର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଦେଖି ବାରିବାହ ଚକିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବାରିବାହ ଚକିତ ହୋଇଯିବ। ବାରିବାହ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ତା'ର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବାରିବାହ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଗଲାବେଳେ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଲାଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତା'ର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୋଣାର୍କ ଏକାବେଳେ କାହାର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଗାଥା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ନା କୋଣାର୍କ ଏକାବେଳେ ଏକ ଅତୀତ ଉତ୍କଳ ବିପୁଳ ବିଭାଗର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କଳାର ଛାନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା ଆଣିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୁକ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫିଟିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ନା ମୁକ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଫିଟିଲେ ଜଳଦକୁ ସେ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ବିଭାଗର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା। ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଏକାଧାରେ କ'ଣ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି? ନା ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଠାରେ ଏକାଧାରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ମୁକ୍ତି ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ନା ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାରିବାହ ଭୀମରୂପ ଦେଖି କେଉଁମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବାରିବାହାର ଭୀମରୂପ ଦେଖି ନୀଳଚଳ ଭୀରୁ ଲଳନାମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ। ବାରିବାହାର ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ତା'ର କର୍ମ ଶେଷ କରିବ? ନା ବାରିବାହ ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବ୍ୟାପି ଯାଇ ତା'ର କର୍ମ ଶେଷ କରିବ। ତ ଏଇ ହେଲା ପୁଷ୍ପପୁରାରେ ବର୍ଷା ବାରଣ କିଛି 2 ମାର୍କ୍ସ। ଆର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା 3 ଟୁଲାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର PDF ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର PDF ମିଳିଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।